ब्यूटी महांती डिमांड ये तो उच्च स्तरीय कमिटी गोटे करा जाई तांकर इन्वेस्टिगेशन टा प्रॉपर करा जाओ ऊपर ऑफिसर माने जूनियर लोक की भी भल व्यवहार करबा उचित एटा समस्त पाखे डिमांड रहिबा दरकार। आज कटक यूपीडी चाड़गंज थानार तत्कालीन अधिकारी तथा स्वर्गत ब्यूटी महांती अकाल वियोग खबर समग्र ओडिशा पुलिस परिवार को गभीर मर्माहत और स्तब्ध कर देछि। ओडिशा पुलिस एसोसिएशन पक्षरु स्वर्गत आत्मार सद्गति कामना करने सह शोकासंतप्त परिवार को प्रति आमर गभीर संवेदना जनाऊँ। जड़े कर्तव्यनिष्ठ और दायित्ववान पुलिस अधिकारी एपरी अस्वाभाविक मृत्यु समग्र पुलिस बाहिनी और साधारण जनता मनरे अनेक प्रश्न सृष्टि करुछि। घटनार प्रकृत कारण एवं केउं परिस्थिति रे एई दुखद घटना घटिला तार निरपेक्ष और स्वच्छ एवं उच्च स्तरीय तदंत करा जाऊ। ओडिशा पुलिस एसोसिएशन पक्षरु राज्य सरकार और पुलिस महानिर्देश निकट में किसी दाबी रही এই ঘটনার উচ্চস্তরীয় নিরপেক্ষ তদন্ত অবিলম্বে আরম্ভ করা যাও। তদন্ত রিপোর্ট को 30 दिन ভিতরে সমাপ্ত করি সার্বজনিক করা যাও। তদন্তর যদি কোনोसी व्यक्ति प्रशासनिक अवहेला अଯথা कार्यचाप मानसिक निर्यातना किंबा अन्य कोनोसी कारण दायी बोली प्रमाणित हुए तेबे आईन अनुसार कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। आज पुलिस कर्मचारी और अधिकारी मानक दिन राति छुट्टी दिन बिना परिवार ठारू दूरे रहिबा आईन श्रृंखला पर्वपर्वाणी वीआईपी ड्यूटी अपराध नियंत्रण जनसेवा अविरत दायित्व मध्य अनेक समय शारीरिक और मानसिक चाप अत्यधिक बढ़ी जाइए। परिप्रेक्षी में कमिशनरेट पुलिस सह आम राज्यर समस्त पुलिस भाई और भौणी मानकर कार्य परिवेश ड्यूटी परिचालना कार्य समय विश्राम व्यवस्था मानसिक स्वास्थ्य सहायता व्यवस्थार समीक्षा करिवार समय आसी जाइए। आमर उद्देश्य कौनसी व्यक्ति किंबा संस्था को दोषारोप करने नुहे बरं घटनार सत्य उन्मोचन न्याय प्रतिष्ठा एवं भविष्य एपरी घटनार पुनरावृत्ति न हो यह आमे चाहूँ। पुलिस एसोसिएशन विश्वास करे जे एक स्वच्छ निरपेक्ष और समयबद्ध तदंत ही स्वर्गत ब्यूटी महांती प्रति प्रकृत श्रद्धांजलि हेब एवं समग्र पुलिस बाहिनी मनोबल को सुदृढ़ कर। ब्यूटी महांती डिमांड ये तो उच्च स्तरीय कमिटी गोटे करा जाई तांकर इन्वेस्टिगेशन टा प्रॉपर करा जाओ। चाप केवल तांको मानसिकता कहूनी मुझे सारा समग्र ओडिशावासी जी पुलिस ऑफिसर माने अछंती सेमानक विषय कहूँ कारण आपण कमिशनरेट रे देखुचंती लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी सहित इन्वेस्टिगेशन ड्यूटी चलती दुई प्रकार ड्यूटी आमे जने 18 घंटा आपण निजे देखुचंती एनसीआरबी रो डाटा कहूँ जे ओडिशा पुलिस समग्र भारत वर्ष रे 18 घंटा काम कर। मु कहूनी आमर व्यवस्था ना व्यवस्था सठिक अच्छी किंतु जड़े मानसिक चाप भितर रही केमी आप भाव सबुठ बड़ व्यवस्था है आमर छुट्टी जो कथा कहते चाप मत छुट्टी वीकली ऑफ दरकार वीकली ऑफ तो आमर प्रशासनिक ये ना किंतु आमर जोटा अच्छी 20 डेज सीएल और 45 डेज ईएल सेटा को आम सार्वजनिक करा जाऊ माने एचआरएमएस रे आमे करा जाऊ ठीक बाटे दिया आपण ऑफिसर मान को ईएल जोटा दिया जाउची सेटा आपण कहतु आपण निजे भी आपण गोटे इन्वेस्टिगेशन करि परिबे समग्र जेते थाना अछि कोनोसी आईआईसी विगत 2 वर्ष भितरे जदि प्रॉपर 45 टी ईएल कथा कहउछन छाडन 45 टा भी मु आपण कोन 50% एल 22 अधा 20 डेज जदि नैथिबे भाई आपण इन्वेस्टिगेशन करिक देखन विगत 10 भितरे कोनोसी थानार अधिकारी पर्टिकुलर आपण कहू कोन नै आपनकर ब्यूटी मतलब केतरे कोन से हेछि आपण सेया संदेह करछन जे चापरे रहितले सेटा तो इन्वेस्टिगेशन देवाशीष बाबू कहिबे एटा इन्वेस्टिगेशन कहि परिबो इन्वेस्टिगेशन सेहित पय तो मु कहूची एटा गोटे हमें साधारण यूडी केस नबाने तेणु एटा को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा जाऊ ता सहित उच्च स्तरीय इन्वेस्टिगेशन करा जाऊ जहा कि 30 दिन भीतर डिमांड आसु रिपोर्ट आसु आ ताहा को हमें सार्वजनिक करा जाऊ यदि आपण कहउछन मु तो जानिनी कि देखिने एमती ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किछि बाकी रहिला कहवा कथा जे कहूँ किए कहूँ स्वामी कहते तेणु जदि से कथार सत्यता हेइथिबो ताले सेटा डीसीपी तार उत्तर दे परिबे कारण डीसीपी की से रिक्वेस्ट करथिबे ना जदि कारण तांकर अथॉरिटी होचंदी डीसीपी तांको कहि परिबे सेटार बेटर आंसर साथ दे परिबे आज्ञा से कहा द्वारा हरासमेंट होउथिले किबा शिकार का द्वारा होउथिले डाउट
ନାଇଁ 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 ସେମିତି ଆମେ ମୁଁ କିଛି ଡାଉଟ୍ କରୁନି, କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ପଚାରିଲେ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଗରୁ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ କି, ଯଦି ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମିତି କେତେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଆମର ସହିତ ହେଇନି। ଡେଥର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଆର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆମେ ନ ହଉ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟାକୁ ହରେଇଲେ, ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ ହରେଇଲା, ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆମ ଓଡିଶା ପୋଲିସର ଆସୋସିଏସନ ସେୟା ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ପାଖରେ ବି ସେମିତି ଜିନିଷ ନ ହଉ, ଯେକୌଣସି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହଉ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଏଥିରେ କିଛି ଫାଉଲ ପ୍ଲେ ଅଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି କିଛି ଚାପ କି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି କି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଆସିବ ଦେବାଶିଷ, ସେଇଟା ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆସିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଆଜିକା ପୃଥିବୀରେ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମର ଏମିତି ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବାହାରି ଆସିବ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆମେ ନେଇଯିବା ଯେ ସୁଇସାଇଡ କେସ୍ ହେଇଛି କି ଇଏ କହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଉଲ ପ୍ଲେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆମର ଭରସା ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପାଇଯିବା। ପୋଲିସ କେବଳ ୟୁଟି କେସ୍ କରିକି ଏଟା ନା ଗୋଟେ କଥା, ଲେଡି ଅଫିସର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟର୍ଚର ହଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ହଉଛନ୍ତି, ଏ ଆଲିଗେସନ ଓଡିଶା ପୋଲିସରେ ଅଛି। ସେ ଟର୍ଚର କଥା କହିଲେ କେବଳ ଯେ ଲେଡିଜ ଅଫିସର ଟର୍ଚର ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲାଟେ ଟର୍ଚର ହବ, ଟର୍ଚର ଡେଫିନେସନ ଆମେ ସେଇଆ ନବାନି। ଟର୍ଚର ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ବି ଭାବିବାନି, କି ସମସ୍ତେ ହଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବାନି। କେବଳ ଯେ ଲେଡିଜ ଅଫିସରଟେ ଜଣେ ଟର୍ଚର ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ହବ ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ। ଟର୍ଚର ଡେଫିନେସନ ଆମେ ସେଇଆ ନବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ସିନିୟର ଅଫିସର ଜଣେ ଜୁନିୟର ଅଫିସରକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାରଟେ କରୁ। କାମର ଦକ୍ଷତା ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା କି ଖରାପ ଆଚରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ କେବଳ ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟାକୁ ବି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ବି ଉପର ଅଫିସର ମାନେ ଜୁନିୟର ଲୋକକୁ ବି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆଶା ଭରସା ଅଛି ପୋଲିସ ଏଇଟାକୁ ଠିକ ଭାବେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ ନା ନାହିଁ, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦରକାର, ଓଡିଶା ପୋଲିସର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୱିଙ୍ଗର ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା କେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କହିବି ଯେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ 200% ଭରସା ଅଛି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା କରିପାରିବୁନି ଯେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯେମିତି 18 ଘଣ୍ଟା କରିଲେ ଗୋଟେ ୱିକଲି ଅଫ୍ ଦରକାର। ଯୋଉ ଛୁଟି ଗୁଡାକ ଆମର ଅଛି, ଯୋଉଟା ପ୍ରାବାଦିନିକ ଛୁଟି ଆମର ଅଛି ପ୍ରୋସିଜର, ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, HRMS ରେ ଆଣାଯାଉ। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆଜି ଅନଲାଇନ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଛୁଟିଟା ଜଣେ ଅନଲାଇନରେ କାହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବନି? ଛୁଟିଟା କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ଜଣେ କମ୍ପଲସରି ଆର୍ମିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହୁଏ ଅଛି, ମୁଁ କହିପାରୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତାଙ୍କର 30 ଦିନ ଏତିକି ନବା ଦରକାର। ଯଦି ନ ନେଇଛି ସେ କାହିଁକି ହଉଛି? ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ବି ଅଛି 10 ଦିନ ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ଛୁଟିଟା ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଛୁଟିଟା ହେଲେ ସିନା ମାନସିକ, ଆପଣ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 24/7 ଆପଣ ବି ଖଟୁଛନ୍ତି, ଆମଠାରୁ ଅଧିକା ଆପଣ ମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆର୍ମିର ଯୋଉମାନେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆଡମିସନ ନଉଛନ୍ତି, ଓଡିଶା ପୋଲିସରେ ସେଟା ଆଭେଲ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି କହିବି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛି, ସେଇଥିଲାଗି ତ କହୁଛି ସାର୍ବଜନିକ HRMS ରେ ହେଲେ ସେଟା ତ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କେତେ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଛି, ଆପଣ ମୁଁ ଅବିକା ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଛୁଟି ନେଇଛି ଆପଣ କଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମୋ ଦରମାଟା କେତେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ ସେଇଆ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉ। ମୋର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ମୁଁ କେସ୍ ନେଇଛି ସେଟା ଆମେ ପାର ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ନ କରାଯାଉ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ 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 ନିଶ୍ଚିତ ହଉଛି। ମୁଁ 18 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟିଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଟା NCR ବି କହୁଛି। ଓଡିଶା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ 18 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କଣ କରୁଛି? ଏଇ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କରୁଛି, ଏଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେୟା ହିଁ କରୁଛି। ଏଟା ମୋ ତଥ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଟା ଟୋଟାଲି NCRB ର ତଥ୍ୟ, ଭାରତ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ପୋଲିସ, ଓଡିଶା ପୋଲିସ ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ଆମ ଓଡିଶାବାସୀ ମାନେ ଏତେ ଖଟୁଛନ୍ତି।